Stop motion tutorial on TikTok. After nyo guys makapili ng music, tap nyo lang guys yung timer. At dito guys, iset nyo lang siya dun sa my part na gusto nyo mag-stop yung music. So yun guys, nagbihis lang ako ng damit para sa second clip. Dito guys sa second clip, piliin nyo dito sa my effects yung stop motion. Kung di nyo siya makita, pwede nyo siya guys i-search. Yan guys, so kailangan mo lang itap yung screen bawat pose mo kahit na ilan na pose na gusto mo. Yung itatap mo guys yung may bandang taas, wag yung red na nasa baba. So itatap mo lang yung red na nasa baba kapag okay na sa'yo yung mga picture na gusto mo or kapag katapos ka na mag-post. Yan, tapos tap natin guys yung red. Thank you for watching and don't forget to follow.